Ay, ka-wake mo naman. Ano naman? Ali di si Bea Alonso. Wala. Ali di si Darren Joy po yan. Asa. Asa. Hindi naman na bata. Pwede ka balikin? Bakit posible asa lang? Pwede ka balikin? Hindi. Ali di si John Lloyd. Wala. Si Eugene Natinggo. Oo. Kimi Dora. Oo. Hindi. Oo. Rick! Tapos mo.